Kasal tayo dito ngayon, mga Lodi. Sa Thermiden. Yan guys, oh. Wow. Yun, oh. Yun guys, oh. Indoor at saka meron siyang outdoor. Yun, oh. Yun, oh. Yun, oh guys, oh. Kaming full dito, Lodi. Sulit. You know? Oh, diba? Mamaya makikita nyo sa baba. Nasa taas kami, ano. May overlooking pool. Pwede mag-inom yata dyan, mga Lodi, oh. Merienda ka ng french fries. Udeng, oh. Yun, oh. 알아 좋아해? 좋아해? 오빠 잃어버렸다 찾았어. Meron silang table dito. Tapos o-order ka dun ng french fries. May beer din sila dyan. Yan o, Heineken. O, diba? Shot. Yun o. Sarap niyan, Lodi. Oh. 치즈야 치즈로 치즈 찍어 먹어. Slide na naman. Puro slide. Yan ba? Okay. Magtutuloy yung bata, oh. Yan, oh. Diba? Woo! Outdoor sauna.